need to think what happened before. በፊት ምን እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። Whatever happened, that is because of our ignorance. የሆነ ሁሉ ባለማወቃችን ሆኗል። Amen. This 2021, በዚህ 2021 whoever connected in the church, they will be growing. በቤተክርስቲያን የተገናኙ ሰዎች ያድጋሉ። Hallelujah. አሜን። Whoever connected in the church, they have a great blessing. ከቤተክርስቲያን የተገናኙ ሰዎች ትልቅ በረከት ይኖራቸዋል። You don't need to fear what is happening outside. ውጭ ምን እየሆነ እንዳለ መፍራት አያስፈልጋል። In this 2021, 2021 God is proving His power through everyone. እግዚአብሔር ኃይሉን በእያንዳንዳችሁ ውስጥ ይገልጣል። For good work, ለጥሩ ስራ good blessings are coming. ለጥሩ ስራ ጥሩ በረከት ይመጣል። For bad work, ለመጥፎ ስራ punishment is coming. ቅጣት ይመጣል። Hallelujah. Why the entire world is suffering in this corona and all this problem is going on in the world? ዓለም በሙሉ ለምንድን ነው እሱ በዚህ በሽታ በኮሮና የሚፈተኑት? They didn't listen God. እግዚአብሔርን ማድመጥ ስላልቻሉ። God said, come to church. They said, very busy. እግዚአብሔር አለ ወደ ቤተክርስቲያን ነው፣ እነርሱ አሉ They don't have time. ተጠምደዋል፣ ስራ የላቸውም። If you read Jeremiah chapter 16, 4 up to 18, ኤርምያስ 60 16, ኤርምያስ 16 ከ4 እስከ 18 ስታነቡ 4 up to verse 8, ከ4 እስከ 18 all is becoming new. ሁሉ አዲስ ይሆናል። But these people, እነዚህ they ሰዎች are all disobedient. የማይታዘዙ ሰዎች Corona was explained here, okay? ኮሮና እነርሱ ውስጥ አለ። They all cry, they all have problem, but God said, don't go to their house. ይሞክራሉ ወደ ቤታቸው፣ እግዚአብሔር አለ ነገር ግን ወደ ቤታቸው አትሂዱ። And there is no people to bury their body. Burial, there is no burial. Mass death. አካላቸውን ያልቀበሩ ሰዎች Why? This is the way corona. When the corona comes, they won't give you the dead body. ኮሮና ሲመጣ ሙት They will go throw somewhere. They throw somewhere. We don't know where they are putting. የት እንደሚያስቀምጡት አናውቅም። የሆነ ቦታ ግን They just inform they died. እንደሞተ ይነግሯችኋል። You cannot give the last honor. That's it. የመጨረሻውን ክብር ልትሰጡ አትችሉ። There is no prayer meeting. በጸሎት መገናኘት አይኖርም። There is no burial ceremony. የቀብርም ስነ ስርዓት የለም። Nothing. ምንም የለም። Why? God is angry. እግዚአብሔር አዝኗል፣ ተናዷል። God is angry. እግዚአብሔር አዝኗል። That's what happened in the 2020. በ2020 ያ ነው የሆነው። In 2021 also, በ2021 the sudden danger, sudden problems are coming. ድንገተኛ አደጋ Sudden problem, sudden danger is coming. ድንገተኛ አደጋ ድንገተኛ ችግር ይመጣል። How you are going to escape? እንዴት ነው የምታመጡት? Only one place. አንድ ቦታ ብቻ Church. ቤተክርስቲያን ናት። Only one place. አንድ ቦታ ብቻ Inside the ark of Noah. በኖህ መርከብ ውስጥ Amen. Run into it. ወደዛ መሮጥ አለበት። Connected strongly. በጥንካሬ መገናኘት አለበት። This is very danger, okay? አለበለዚያ አደገኛ ነው። God is checking every heart. እግዚአብሔር ሁሉንም ልብ ያረጋግጣል። Why? Whether they are faithful, whether they are honest, the God is checking every heart. እውነተኛ እንደሆኑ እምነት እንዳላቸው እግዚአብሔር ልባቸውን ቼክ ያደርጋል። Jeremiah 17, 9 up to 11 says, ኤርምያስ 17 9 እስከ 11 very clearly said, በግልጽ ይናገራል። God is checking every heart. እግዚአብሔር የሁላችንም ልብ God knows what is in your heart. በልባችሁ ያለውን እግዚአብሔር ያውቃል። Don't be fools. ሞኝ አትሁኑ። Don't connect with the world. ከዓለም ጋር አትገናኙ። We are already in problem. እኛ በችግር ውስጥ አለን። We need to come out of the problem. ከችግሩ መውጣት ያስፈልጋል። There is a way to come out. የመውጫ መንገድ አለ። There is a blessing is waiting. በረከት እየጠበቀ ነው። And God wants to give it to everyone. እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሊሰጥ ይፈልጋል። So in this new year, በዚህ አዲስ ዓመት your heart is going to be clean. ልባችሁ ንጹህ ይሆናል። My heart is going to be more clean. የኔ ልብ በጣም More clean. Amen. Amen. Why? If heart is not clean, God cannot bless. ልብ ንጹህ ካልሆነ እግዚአብሔር አይባርክም። God cannot bless. እግዚአብሔር አይባርክም። Because God wants to bless everyone, እግዚአብሔር ሁሉንም መባረክ ይፈልጋል። but people are not clean. ሰዎች ግን ንጹህ አይደሉም።
they are having wrong inside the heart. በልባቸው ውስጥ የተሳሳተ ነገር አላቸው። What they speak, what they do, it's different from what is in their heart. የሚናገሩትና የሚያስቡት ልባቸው ውስጥ ካለው ይለያል። የሚያደርጉትና የሚናገሩት ልባቸው ውስጥ ካለው ይለያል። So God is very angry. ስለዚህ እግዚአብሔር በጣም አዝኗል። So in this 2021, በዚህ በ2021 your heart is going to be clean. ልባችሁ ንጹህ ይሆናል። Jesus' face is going to be shining on every heart. የኢየሱስ ፊት በእያንዳንዳችሁ ልብ ላይ ያበራል። Hallelujah. አሜን። Second Corinthians 4:6 says this. ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:6. 4:6 Hallelujah. Very clearly God's face shining on every dark heart. በግልጽ የእግዚአብሔር ፊት በእያንዳንዱ ጨለማ ልብ ውስጥ ያበራል። If you read Ezekiel 44, ሕዝቅኤል 44ን ስታነቡ 7 and 8, 7 እና 8 Ezekiel 44, ሕዝቅኤል 44 7 እና 8 here God is telling, እዚህ ጋር እግዚአብሔር አለ you are not doing what I want. እኔ የምፈልገውን እያደረጋችሁ አይደለም። You are removing the holiness in the church. ከቤተ ክርስቲያን ቅድስናን አስወግዳችኋል። You are bringing the people without circumstance, without clean heart. ልባቸው ንጹህ ያልሆኑ ሰዎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጥታችሁ And making them to worship, making them to preach. Why you are doing this? እንዲያመልኩ እንዲሰብኩ ታደርጋላችሁ። ለምንድን ነው ይህን የምታደርጉት? This is not your church. ይሄ እናንተ ቤተ ክርስቲያን አይደለም። He is the head of the church. እርሱ የቤተ ክርስቲያን He has a standard. ማሟላት ያለብን ነገር He needs holiness. ቅድስና አለው። He need a clean heart. ንጹህ ልብ ይፈልጋል። Hallelujah. አሜን። Don't bring the people you like የምትወዱትን የምትፈልጉትን ሰው አታምጡ። and give the microphone to preach. ማይክሮፎን ሰጣችሁ እንደ ሰብኩ አታድርጉ። Hallelujah. Very danger. በጣም አደገኛ ነው። This is the reason people suffered in 2020. በ2020 በዚህ ምክንያት ነው ሰዎች መከራን የሚቀበሉት። You should know why people suffer. ማወቅ አለባችሁ ሰዎች They cannot be a watchman. They cannot be a leader. Why you made them a leader? መሪ ሊሆኑ አይችሉም። ለምንድን ነው መሪ ያደረጋችኋቸው? Hallelujah. God is asking. እግዚአብሔር ይጠይቃል። In 2021, በ2020 you are going to be connected in the right church. ከትክክለኛው ቤተክርስቲያን ጋር እናንተ ትገናኛላችሁ። Connect with the correct pastor ከትክክለኛው ፓስተር ጋር ትገናኛላችሁ። whose heart already circumcised. ልባቸው የተገረዘ ሰው Amen. Believing God and His word. እግዚአብሔርንና ቃሉን የሚያምኑ Amen. This year is going to be a blessed year. አሜን። ይህ ዓመት የተባረከ ዓመት ይሆናል። Hallelujah. አሜን አሜን። This year is going to be a great blessed year for the church. አሜን። ይህ ዓመት ለቤተ ክርስቲያን ታላቅ የተባረከ ዓመት ይሆናል። Another 5 years it's going to be very hard for the world, not for the church. Okay? ሌላ 5 ዓመታት ለዓለም በጣም ከባድ ይሆናል፣ ለቤተ ክርስቲያን ግን አይደለም። Amen. Whoever coming inside, they will be blessed. ወደ ውስጥ የመጡ ሁሉ ይባረካሉ። Hallelujah. Even there is no rain, you will have fruit. ዝናብ እንኳን ባይኖር ፍሬ ይኖራችኋል። Jeremiah 17, 7 and 8. ኤርምያስ 17 7 እና 8 Very clearly God said, በግልጽ እግዚአብሔር ተናግሯል። even there is no rain, ዝናብ ባይኖር እንኳን you will have a blessing. እናንተ በረከት ይኖራችኋል። Hallelujah. አሜን አሜን። Hallelujah. Amen. Even there is too much of sunlight, ብዙ የፀሐይ ብርሃን ቢሉ you will be growing very nice. በጥሩ ሁኔታ ታድጋላችሁ። When the sun increase, ፀሐይ ሲጨምር the plant become very dull. አትክልቶች የሞቱ ይሆናሉ። But God is on your side. እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋር So whatever happened outside in 2021, it is not for you. በ2021 ምን ያህል ነገር በውጭ ቢሆን ለእናንተ አይደለም። You just see in your eyes what is happening for wicked people, not for you. ለደካማ ሰዎች የሚሆነውን ነገር በአይናችሁ ብቻ ትመለከታላችሁ። Kangalal matram kanbai. Dunmarkar kavaram balanai. You will see only in your eyes what is happening for the wicked people. በአይናችሁ ብቻ ትመለከታላችሁ ለደካማ ሰዎች ደጅ የሚሆነው። Jeremiah 17, 7 and 8 says this. ኤርምያስ 17 7 እና 8 ይህንን ይላል። You are blessed እናንተ የተባረካችሁ because you are believe in the Lord. ምክንያቱም እናንተ እግዚአብሔርን ታምኑታላችሁ። You trust in the Lord. እግዚአብሔርን አምናችሁታል። You don't have any other thing. ሌላ ነገር የላችሁም። Amen.
your whole hope is upon the Lord. ተስፋችሁ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ነው። Amen. You are confident. አሜን። መተማመናችሁ Whatever happened, I will be blessed. አሜን። በሚሆነው ነገር ሁሉ እኔ እባረካለሁ። Amen. You are very confident. እናንተ በጣም መተማመና Nobody can stop it. ማንም ሊያቆመው አይችልም። So when the sunlight come, የፀሐይ ብርሃን ሲመጣ when there is no rain, ዝናብ ሳይኖር you will have your fruit. እናንተ ፍሬ ይኖራችሁ። You will grow. ታድጋላችሁ። You will grow in this year. በዚህ ዓመት ታድጋላችሁ። Hallelujah. Everywhere the problem, but you are not entering that problem, you are growing in Jesus' name. አሜን። ሁሉም ቦታ ችግር ነው። በዛ ችግር ውስጥ እናንተ አትገቡም፣ ታድጋላችሁ በኢየሱስ። This is very powerful in this new year, okay? በዚህ አዲስ ዓመት በጣም ኃይለኛ Very clear, very powerful. በጣም ግልጽና ኃይለኛ ነው። Amen. God is telling, እግዚአብሔር ይላል I want to prove my power in your life. ኃይሌን በሕይወታችሁ ላይ መግለጥ እፈልጋለሁ። Amen. Amen. Exodus 9, verse 16. ዘጸአት Chapter 9, verse 16, 1-6. 16 Hallelujah. Only one reason አንድ ምክንያት ብቻ God is keeping you alive in this 2021. በአንድ ምክንያት ብቻ ነው እግዚአብሔር እናንተን በዚህ 2021 የጠበቃችሁ To show His power. ኃይሉን ሊያሳያችሁ To make you to recognize He is in the throne. He is having all the power. አሜን። እርሱ በዙፋኑ ላይ እንዳለና ሙሉ ኃይል እንዳለው እንድታገናዝቡ ነው። And you should know the reputation of the Lord. There's a regular reputation. God has a reputation. He never lie. He never cheat. He never fail. Hallelujah. እግዚአብሔር በጭራሽ አይዋሽም፣ በጭራሽ አያታልልም፣ በጭራሽ አይደክምም። Whoever believe, ያመነ He prove His power. ኃይሉን በእርሱ ያመነ ኃይሉን ይገልጣል። Whoever trust, እርሱን በእርሱ የተማመነ whoever obey, የታዘዘ He is a God of Isaac. የይስሐቅ አምላክ ነው። Even in the famine, you will have 100-fold blessing. በድርቅ ዘመን እንኳን እናንተ 100 ፍሬ ይኖራችሁ። Amen. Many people made a joke in the 2020. በ2020 ብዙ ሰዎች ቀልደዋል። What happened? All pastors prophesied this year become very bad. ብዙ ፓስተሮች ተንብየዋል ይሄ ዓመት መጥፎ ይሆናል ብለው። All the prophecy happened. Let you know today in Jesus' name. ትንቢቶች ሁሉ እንደሆኑ ዛሬ ታውቃላችሁ። Whoever connected with the pastor correctly, all the prophecy released on 2021, everything happened. Hallelujah. ከፓስተሩ የተገናኘ ማንኛውም ሰው በ2020 የተነገረው ትንቢት በሙሉ ተፈጽሟል። How many people they got a job in the corona time, you know? በኮሮና ሰዓት ስንት ሰዎች ስራ እንዳገኙ ታውቃላችሁ? How many people were blessed in this corona 2020, you know? በዚህ በኮሮና ዘመን በ2020 ስንት ሰዎች እንደተባረኩ ታውቃላችሁ? How many people they started to pray, come very closer to God, you know? ምን ያህል ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት እንደተገናኙ ታውቃላችሁ? How many people bank balance increased, you know? የስንት ሰዎች የባንክ አካውንታቸው እንደጨመረ Hallelujah. How many new business God gave, you know? አዲስ ቢዝነስ ለስንት እግዚአብሔር ለብዙዎች እንደሰጠ ታውቃላችሁ? Many died. ብዙዎች ሞተዋል። Many got too many problems. ብዙዎች ብዙ ችግር አግኝተዋል። All these people, they are not connected in the church. እነዚህ ሁሉ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተገናኙ። Heart of heart, they are not a Christian. በልባቸው ክርስቲያን አይደሉም። Amen. Heart, love of money. ልባቸው ገንዘብን ይወዳል። Heart, love of the world. ልባቸው ዓለምን ይወዳል። There is no God inside them. በእነርሱ ውስጥ እግዚአብሔር የለም። So these people blame the pastor. እነዚህ ሰዎች ፓስተሩን ያማርራሉ። All other people repent, they come to the church. ሌሎቹ ሰዎች ተመልሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተዋል። So in this year, በዚህ ዓመት God is going to move very differently. እግዚአብሔር በጣም በተለየ ይንቀሳቀሳል። Joel 2:32 says, ኢዩኤል 2:32 ይላል only salvation, only deliverance for those people in the church. መዳን በቤተ ክርስቲያን ላሉ ሰዎች ብቻ ነው የሚሆነው። Amen. Bible says great rescue, great rescue. መጽሐፍ ቅዱስ ይላል Great rescue. That means you are going to face a very big problem. In a marvelous way, God is going to recover you. አንተ ትልቅ ችግር ይኖርሃል፣ እግዚአብሔር በአስደናቂ ሁኔታ አንተን ይጠብቃል። Hallelujah. It said very clearly. እዚህ ጋር በግልጽ ይናገራል። Verse 32, great rescue.
ሁለት delivered. ጠበቃ Amen. The Lord shall be delivered and saved his people. You are going to be delivered and saved completely by heaven. አሜን። እግዚአብሔር ሕዝቡን ያድናል ብሎም ይጠብቃል። Amen. Because you believe the name of the Lord, you call the name of the Lord. ምክንያቱም እናንተ የእግዚአብሔርን ስም ጠርታችኋል፣ አምናችሁታል። You are in Mount Zion and Jerusalem. እናንተ በኢየሩሳሌምና በጽዮን ውስጥ ናችሁ። Hallelujah. And you will escape from every danger in Jesus' name. አሜን። እናንተ ከማንኛውም አደጋ ታመልጣላችሁ በኢየሱስ ስም። There is a only way to escape from problem. It's Zion and Jerusalem. ከማንኛውም ችግር ለማምለጥ ቦታው ኢየሩሳሌምና ጽዮን ነው። Jerusalem is the house of God. ኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ቤት ነው። Zion, whoever work in the house of God, they are all Zion. በእግዚአብሔር ቤት የሚሰራ ማንኛውም ሰው ጽዮን ይባላል። Amen. So always there is a blessing ሁልጊዜ እዛ በረከት አለ for Zion and Jerusalem. ለጽዮንና ለኢየሩሳሌም። Amen. So God said very clearly, እግዚአብሔር በጣም በግልጽ ተናግሯል። I will deliver these people. እነዚህን ሰዎች አድን፣ I will bless these people. እነዚህን ሰዎች ባረክ፣ I will prove my power upon these people. በእነዚህ ሰዎች ላይ ኃይሌን እገልጣለሁ፣ And they will understand እነርሱም ይረዳሉ። God is the one doing great thing. አሜን። እግዚአብሔር ብቻ ነው ትልቅን ነገር ማድረግ የሚችለው። So in this year, great things are coming for everyone. አሜን። በዚህ ዓመት ታላቅ ነገር ለእያንዳንዳችሁ ይመጣል። So what is happening outside, this is not for you. ውጭ የሚሆነው ማንኛውም ነገር ለእናንተ አይደለም። Outside, everybody dying in the water. Inside the ark, everybody eating, praising God, happy. አሜን። በውጭ ሁሉም በውሃ ይሞታሉ፣ ነገር ግን መርከብ ውስጥ ሁሉም እየበሉ እየጠጡ ደስ ይላቸዋል። Amen. So you are going to be happy inside the church. እናንተ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደስተኛ ትሆናላችሁ። Amen. So God said very clearly a word for this new year. እግዚአብሔር በጣም በግልጽ አለ፣ በዚህ በአዲሱ ዓመት Fear not. አትፍሩ። God is doing a mighty, great things. አሜን። እግዚአብሔር ኃያል ታላቅ ነገር ያደርጋል። Fear not. አትፍሩ። God is doing a mighty thing. እግዚአብሔር በጣም ትልቅ ኃያል ነገር ያደርጋል። Joel 2:21, God said, Fear not, I am going to do a mighty thing. ኢዩኤል 2 Hayand. 21 ላይ ያለ እግዚአብሔር እኔ ታላቅ ነገር አደርጋለሁ። God is telling very clearly, እግዚአብሔር በግልጽ ተናገረ። I am the Lord, I am doing a great thing. አሜን። እኔ ታላቅ የማደርግ አምላክ ነኝ። Great mighty thing I am going to do. እኔ ታላቅ ኃያል ነገር የማደርግ If you read Isaiah 44:24, ኢሳይያስ 44 I am 44:24, 44 24 ተጽፏል። I am the Lord, እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ no other God, ሌላ አምላክ የለም። doing everything. አሜን። I am the only God, እኔ ብቻ ነኝ አምላክ፣ doing everything. ሁሉ ነገር አደርጋለሁ። Doing everything. ሁሉ ነገር There is no other God can do. አሜን። I am the only God doing everything. አሜን። ሌላ አምላክ የለም። እኔ ብቻ ነኝ ሁሉን የማደርግ። And that God is here in the house of God. አሜን። ያ አምላክ እዚህ ቤት እግዚአብሔር He is the head of this house. እርሱ የዚህ ቤት ራስ ነው። He is the cornerstone of this house. የዚህ ቤት የማዕዘን ድንጋይ ነው። Whatever happen, የሚሆነው ሁሉ the word will stand. ቃሉ ይቆማል፣ ይጸናል። Heaven and earth may destroy, the word of God never be destroyed. አሜን። ምናልባት ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ የእግዚአብሔር ቃል This word is working in every life, whoever connected in the church. አሜን። ይህ ቃል በማንኛውም ሰው ሕይወት ይሰራል፣ ከቤተ ክርስቲያን ጋር በተገናኙ ሰዎች። That's what I told you. ይህንን ነው የነገርኩህ። All the prophecy ትንቢቱ ሁሉ given by the pastors in 2020 በፓስተሩ በ2020 የተሰጠ fulfilled by God. በእግዚአብሔር ሞልቷል። Hallelujah. No one word will fall to the ground. አንድ ቃል የለም Hallelujah. የሚወድቅ። Amen. Amen. Because he is the head of the church, he is the cornerstone for the church. ምክንያቱም እርሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው፣ የማዕዘን ራስ። No power of hell can get victory over the church. ገሃነም ማንም ገሃነም አይኖርም ከቤተ ክርስቲያን በላይ ኃይልን የሚያገኝ። Hallelujah. So God said, I am the Lord doing everything. ስለዚህ እግዚአብሔር አለ እኔ ነኝ ሁሉን የማደርግ አምላክ። Job 37:5 ኢዮብ 37:5 very clearly said, God, mighty work. በጣም በግልጽ አለ እግዚአብሔር ኃያል ሰሪ፣ Make everybody to shock. ሁሉም ሰው እንዲደነግጥ ያደርጋል። Amen. Staggering our understanding.
God's mighty work, የእግዚአብሔር ኃያል ስራ oh, we cannot understand. በአይምሯችን ልንረዳው አንችልም። We cannot comprehend. Hallelujah. We cannot bring it to our understanding. Such a great work God is going to do in this 2021. በዚህ በ2021 እግዚአብሔር የሚያደርገው ታላቅ ነገር አይምሯችን ሊቀበለው ወይም ሊረዳው አይችልም። God clearly spoke to my ears. እግዚአብሔር በግልጽ ለጆሮዬ ተናግሮኛል። In this year, great things are happening. አሜን አሜን። በዚህ ዓመት ታላቅ ነገር ይሆናል። It started already in every life. አሜን። በእያንዳንዳችሁ ሕይወት ጀምሯል። It started already in every family. በእያንዳንዱ ቤተሰብ ጀምሯል። Because God said this is only for the church, not for the world. ምክንያቱም እግዚአብሔር አለ ይህ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው፣ ለዓለም አይደለም። God gives call to the world. God is inviting everybody. Come, come, come. እግዚአብሔር ሁሉንም ጠርቷል ወደ ቤተ ክርስቲያን። I want to give the free blessing to everybody. ለሁሉ ነፃ የሆነ በረከት መስጠት ፈልጋለሁ። If you are connected in the house of God, እግዚአብሔር ቤት ጋር ከተገናኛችሁ it's a connection. ይህ ግንኙነት ነው። It's like a switch and the light ልክ እንደ ማብሪያና ማጥፊያ and the electricity. እንደ If there is no electricity, there is no light. እዛ የኤሌክትሪክሲቲ ከሌለ መብራት የለም። God is like the electricity. ልክ እግዚአብሔር እንደዛ እንደ ኤሌክትሪክሲቲ When you come to the church, ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ you are connected. እናንተ ተገናኝታችሁ When you go out, ስትወጡ you are disconnected. እናንተ ተገናኛችሁ No blessing. በረከት የለም። Don't blame the church, don't blame the pastor. ፓስተሩንና ቤተ ክርስቲያንን አታማሩ። You need a blessing in this 2021. በዚህ በ2021 በረከት ትፈልጋላችሁ። You must be planted in the house of the Lord. እናንተ በእግዚአብሔር ቤት መንተከል አለባችሁ። Psalms 92:13-14 says, Psalms 92:12-13-14, whoever planted in the house of the Lord, they were growing in the presence. They are growing like a palm tree, strong cedar tree. መዝሙር 92 ከ12 እስከ 14 ማንም በእግዚአብሔር ቤት የተተከለ እነርሱ በጣም ያድጋሉ። Hallelujah. So it is you. እናንተ ናችሁ። Disconnect. አትገናኙ። It is you disobey. እናንተ አትታዘዙ። It is you said, I don't want. እናንተ ናችሁ አልፈልግም የምትሉ። So God wants to do a great thing. እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ማድረግ God wants to do a mighty thing. እግዚአብሔር ኃያል ነገር God wants to remove the fear. እግዚአብሔር ፍርሃትን ማስወገድ God wants you to connect continuously. እግዚአብሔር በቀጣይነት እንድትገናኙ ይፈልጋል። Amen. Please connect in the church continuously. እባካችሁ ከቤተ ክርስቲያን ጋር በቀጣይነት ተገናኙ። Connect strongly. በጥንካሬ ተገናኙ። Your connection must be clean. የእናንተ ግንኙነት ግልጽ ሊሆን All will be new in Jesus' name. ሁሉ አዲስ ይሆናል በኢየሱስ Your life will be very new in Jesus' name. ሕይወታችሁ አዲስ ይሆናል በኢየሱስ So what is happening outside, it is not for you. ውጭ የሚሆነው ሁሉ ለእናንተ አይደለም። It is not for you. ይህ ለእናንተ አይደለም። God wants to prove His power. እግዚአብሔር ኃይሉን ሊገልጽ ይፈልጋል። Are you available? እናንተ ተገኝታችኋል። The God's army, God's angel army is here. The captain of the God's angel army is here. የእግዚአብሔር ሰራዊቶች የእግዚአብሔር የመላእኮች እዚያ ነው። Amen. You must connect with that God's angel army. እናንተ የግድ ከእግዚአብሔር ሰራዊት ጋር ወይም ከመላእኮች ሰራዊት ጋር መገናኘት። Earth filled with the glory of God. ምድር በእግዚአብሔር ክብር ተሞልታለች። Earth controlled by the God's army. ምድር በእግዚአብሔር ሰራዊት ተሞልታለች። Nothing will happen without the approval of God. Nothing will happen without the permission of God. እግዚአብሔር ሳይገልጥና ሳይመለከት የሚሆን ነገር ምንም ነገር የለም። Everywhere God's army is there. ሁሉ ቦታ የእግዚአብሔር ሰራዊት Recording everything. ሁሉ ነገር ይመዘግባል። God is checking every heart. እግዚአብሔር ሁሉን ልብ ያያል። According to their heart, God is blessing. በልባቸው አማካኝነት እግዚአብሔር ይባርካል። Where is your heart today? እናንተ ልብ ዛሬ የት Where is your heart? ልባችሁ የት ነው? Psalms 91:10-11 says, Psalms 91:9-10 says, መዝሙር 91 9 እና 10 if your heart believe God, ልባችሁ እግዚአብሔርን ካመነ if your heart is telling only my God is my refuge, ልባችሁ ካለ አምላኬ ብቻ መጠለያዬ ነው፣ He is the only one my hiding place. እርሱ ብቻ ነው ከፍ ያለውን ስፍራ የሚወስድ። I want to dwell always in the presence of the Lord, dwelling in the presence. ሁልጊዜ በመገኘቱ ውስጥ መሆን እፈልጋለሁ። That means church. ያ ማለት ቤተክርስቲያን ነው። Most high God dwelling place. This is the church. በጣም ከፍ ያለና ታላቅ ስፍራ Amen. ቤተክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር Amen. When you are in the church, እናንተ
in His dwelling place, በእርሱ መገኛ ስፍራ when God's dwelling place እርሱ መኖሪያ ስፍራ become your dwelling place, ምክንያቱም እናንተ here God is there. Every time God is available in His house. ሁልጊዜ በቤቱ እግዚአብሔር ይገኛል። Amen. So you must come and connect yourself with God. እናንተ የግድ መጥታችሁ ራሳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት Then verse 10 is for you. ከዚያ በኋላ ቁጥር 10 ያንተ ነው። No evil will come closer to you. No evil come closer to you, near you. ወደ አንተ አይቀርብም። No sickness, no plague can enter your life. ወደ በህይወትህ መቅሰፍት ወይም በሽታ አይገባም። Amen. So first you have to do, second God will prove His power. መጀመሪያ እናንተ ማድረግ አለባችሁ። ከዚያ ሁለተኛ እግዚአብሔር የሱን ኃይል ይገልጣል። Don't blame God. እግዚአብሔርን አታማሩ። This is your heart. ይህ የእናንተ ልብ ነው። This is your obedience. ይህ የእናንተ መታዘዝ ነው። This is your decision. ይህ የእናንተ ውሳኔ ነው። You have a free choice. ነፃ የሆነ ምርጫ አላችሁ። Hallelujah. 1 Chronicle 29:12 says, 1 Chronicle, Zena Mavil, ዜና 29:12, 29:12 riches and glory comes from God. Riches and glory, money and glory comes from God. ባለጠግነትና ክብር ከእግዚአብሔር ይመጣል። God rule over everything. እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ላይ ይገዛል። And God wants to build every life. እግዚአብሔር የሁሉንም ህይወት መገንባት ይፈልጋል። God can strengthen anyone. እግዚአብሔር ሁሉን ያበረታል። That's what I told. Anybody can be blessed by God. እኔ ለዛ ነው ያልኩት ማንም ሰው በእግዚአብሔር መባረክ ይችላል። Anybody can get a blessing from God. ማንም ሰው ከእግዚአብሔር በረከት ማግኘት You don't have a concentration, you come to God, God will give you concentration. If you don't have a serious mind, come to God, God will give you serious mind. የነቃ ህሊና ከሌላችሁ እግዚአብሔር ጠይቁት ኑና Everything. God is going to build every life, God is going to strengthen everyone, those who come to God. እግዚአብሔር ማንንም ያበረታል፣ ማንንም ህይወት ይገነባል። ወደ እርሱ የመጡትን ማንኛውንም ሰው God hold the power and strength in His hand. የእግዚአብሔር ኃይል በእርሱ እጅ ነው ያለው። Hallelujah. The strength and the power, ብርታትና ኃይል በእጁ አለ። God have it in His hand. አሜን። በእጁ እግዚአብሔር ይዞታል። He gives whoever He want. ለሚፈልግ ሁሉ እርሱ ይሰጣል። He is a ruler. እርሱ ገዢ ነው። Amen. So you need to come to God. ወደ እግዚአብሔር መምጣት In this 2021, more closer to God, okay? በ2021 ለእግዚአብሔር በጣም ቅርብ መሆን When you come more closer, all will be new. በጣም ቅርብ ስትሆኑ ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል። Amen. And when you come closer, ቅርብ ስትሆኑ when you come to the house of God, ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ God will get rid of all your sickness. እግዚአብሔር በሽታችሁን Deuteronomy 7:15. Deuteronomy 7:15. ዳግም 7:15. God will remove every sickness, እግዚአብሔር ማንኛውም በሽታ ያስወግዳል። every danger, ማንኛውም አደጋ every affliction, every evil affliction, God will remove, ማንኛውም የክፉ ስራ ሁሉ ያስወግዳል። because you are in the dwelling place of the Lord. ምክንያቱም እግዚአብሔር በሚገኝበት ስፍራ እናንተ ናችሁ። Many people, they don't know what God is doing ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ምን for the church, ለቤተ ክርስቲያን፣ for the world, ለዓለም፣ for the disobedient people, ለማይታዘዙ ሰዎች፣ for the ignorant people. ለማያውቁ ሰዎች፣ Amen. For the stiff neck people, stiff neck, they never bow, they never change. ልበ ደንዳና የሆኑ ሰዎች፣ ለማይቀየሩ ሰዎች God is having a different standard. እግዚአብሔር የተለያየ አቋም አለው። Amen. But thank God you are all in the house of God. You are going to be blessed amazingly in this 2021. አሜን። እናንተ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእግዚአብሔር ቤት ስላላችሁ በአስደናቂ ሁኔታ በ2021 ትባረካላችሁ። We are entering this new year powerfully አሜን። ይህንን አዲስ ዓመት በኃይል ገብታ after 40-day fasting. 40 ቀን ጾምን We are entering this new year. በዚህ አዲስ ዓመት ወደዚህ Hallelujah. God is very happy on you. እግዚአብሔር በእናንተ ደስተኛ ነው። He started fasting in Joel 2:12. ኢዩኤል 2 ላይ 12 ላይ ጾምን ጀምሯል። When we started the fasting, እነሱ ጾምን ሲጀምሩ God started to speak to everyone. እግዚአብሔር ለሁሉ መናገር ጀመረ። And God started to promise everyone. ለሁሉ ቃል
God started to open the door for everyone. እግዚአብሔር ለሁሉ በር መክፈት ጀመረ። The great thing God started to do. ታላቅ ነገር እግዚአብሔር ማድረግ ጀመረ። Verse 21 he said, I will do a great thing, fear not. ቁጥር 21 አትፍሩ ታላቅ ነገር አደርጋለሁ አለ። Verse 22 God said, ቁጥር 22 እግዚአብሔር አለ all in your house will give fruit. Hallelujah. ቤታችሁ ያለው ሁሉ ፍሬን ይሰጣል። All will give fruit. ሁሉ ፍሬን ይሰጣል። Amen. That means nothing useless in your house. ያ ማለት በቤታችሁ ጥቅም የማይሰጥ ምንም ነገር In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Hallelujah. Verse 23 you will praise God. You will thank God for everything. ቁጥር 23 እናንተ እግዚአብሔርን ታመሰግኑታላችሁ። If disobedient brother, now he become obedient brother going to job, you will be happy. You will praise God. አሜን። የማይታዘዙ ልጆች የሚታዘዙ ሲሆኑ እናንተ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ። Amen. That's what verse 23. You will praise God. አሜን። ቁጥር 23 ያንን ነው ያለው። እናንተ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ። You are praising God for everything giving fruit. አሜን። ፍሬ ለሰጠ ሁሉ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ። Suddenly what God is doing? ድንገት እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? He is sending a blessed rain again አሜን። እርሱ የበረከትን ዝናብ እንደገና to ይልካል give more fruit. ብዙ ፍሬ እንዲሰጥ። Oh, that's what verse 23. ቁጥር 23 ያንን ነው የሚሆነው። You are already happy. እናንተ ደስተኛ ናችሁ። You are already praising God. እናንተ እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ God want to bless you more. እግዚአብሔር በይበልጥ ደግሞ ሊባርካችሁ ይፈልጋል። Amen. When you praise God, እግዚአብሔርን ስታመሰግኑ immediately ወዲያው ነው another rain is coming. 23, 24. 24 ላይ ሌላ ዝናብ ይመጣል። You go home and read from 21 up to 32. ቤታችሁ ሄዳችሁ አንብቡት ከ21 Is እስከ 32 stage by stage the blessing is increasing. አሜን። ደረጃ በደረጃ በረከቱ Victory is increasing. ድል ይጨምራል። Joy is increasing. ደስታ ይጨምራል። Oh, everything giving fruit. ሁሉ ነገር ፍሬ ይሰጣል። Now you praise God. እናንተ አሁን እግዚአብሔርን ታመሰግኑ። God is sending another rain, እግዚአብሔር ሌላ ዝናብ ይልካል። another blessing, ሌላ በረከት another blessing. ሌላ በረከት ይልካል። Oh, thank you, Lord. አሜን። እናመሰግናለን You እግዚአብሔር። know what happened in 24? 24 ላይ ምንድን ነው የሆነው? Oh, very powerful. በጣም ኃይለኛ ነው። Your storehouse become full. መጋዘናችሁ ሙሉ ይሆናል። You want your storehouse to be full in this አሜን አሜን። 2021? በ2021 መጋዘናችሁ ሙሉ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? You already entered. Hallelujah. አሜን። እናንተ ገብታችኋል። Already you entered. Hallelujah. አሜን ገብታችኋል። In the verse 24, the storehouse full. ቁጥር 24 ላይ መጋዘኑ ሙሉ ነው። Why? You started to praise God for the blessing. አሜን። ለበረከቱ እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመራችኋል። Your brother yearning, your sister is yearning, you are yearning, everybody bringing money. አሜን። እህታችሁ ወንድማችሁ ሁሉ ብርን ያመጣሉ። And God is blessing more also. እግዚአብሔርም ይባርካል። All the trees are giving fruit. ሶስቱም ፍሬ ያመጣሉ። All the animals are giving new things. Amen. Babies are coming, egg is coming. እንስሳቶች አዲስ አዲስ ነገር ይሰጣሉ። ልጆች፣ Animals, birds, everything giving fruit. ወፎች፣ All. እንስሳቶች ሁሉ ፍሬ ይሰጣሉ። Why? God blessed. ለምን እግዚአብሔር ባርኳል? You are praising. እናንተ ታመሰግናላችሁ። Because you are praising, ምክንያቱም እናንተ ስለምታመሰግኑ you understand the power came from God. ይህ ኃይል የመጣው Blessing came from God. በረከቱ የመጣው Because I am connected in the church. ምክንያቱም እኔ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተገናኘሁ። Verse 16 and 17, my pastor prayed. ቁጥር 16 እና 17 ፓስተር ጸልዩ። God started to bless me from 18. ከ18 ጀምሮ እግዚአብሔር እኔን መባረክ ጀምሯል። When my pastor is praying, የኔ ፓስተር ሲጸልይ God is speaking to me. እግዚአብሔር ለኔ ተናግሯል። Hallelujah. Not only speaking, መናገር ብቻ አይደለም፣ he started to change everything. ሁሉ ነገር መቀየር ጀምሯል። Hey, please understand, እባካችሁ the entire Bible በመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ is same. ደረጃው አንድ አይነት ነው። Without your pastor, ስርዓቱ አንድ አይነት ነው። without your pastor, you cannot receive anything from God. ከፓስተራችሁ ውጭ ከእግዚአብሔር ምንም አትቀበሉ። Find out who is your pastor. ፓስተራችሁ ማን እንደሆነ ፈልጉ፣ Ask God, ጠይቁት። እግዚአብሔር give me my shepherd. የኔን እረኛ ስጠኝ። You ask God. እግዚአብሔርን ጠይቁ። Jesus said, ኢየሱስ አለ pray to the Father. ለአባት ጸልዩ። My people destroy without shepherd. የኔ ሰዎች ያለ እረኛ ጠፍተዋል። You are all God's people, እናንተ ሁላችሁ እግዚአብሔር but you are destroyed by the devil. በሰይጣን ለምን ትጠፋላችሁ? Matthew 9, 35, 36 says this. Matthew 9, 9 35, 36. My people destroy without shepherd. የኔ ሰዎች ያለ እረኛ ጠፍተዋል። You need a shepherd.
እረኛ ያስፈልጋችኋል to lead your life. ሕይወታችሁን እንዲመራ Amen. This is a whole Bible concept, okay? ይህ የሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አሰራር ነው Devil will tell you, no need a shepherd. ሰይጣን ይላል እረኛ ያስፈልጋል You Joshua, you can fight on your own. ኢያሱ አንተ በራስህ መዋጋት ትችላለህ Already you listen the pattern from Moses how to fight. ከሙሴ እንዴት እንደሚዋጋ ሰምተሃል The time Moses put the hand down, Joshua was defeated by the devil. ሙሴ እጁን ወደ ታች ባወረደ ጊዜ ኢያሱ በጠላት ይሸነፍ ነበር Continuous connection with your pastor. በቀጣይነት ከፓስተራችሁ ጋር ተገናኙ Very simple obedience. What is your problem? ጥቂት መታዘዝ ችግራችሁ ምንድን ነው? If you obey to your pastor, God will bless you. Not pastor, okay? God will bless you. ለፓስተራችሁ ከታዘዛችሁ ፓስተራችሁ አይደለም This, እግዚአብሔር ይባርካል። this order. ይህ ስርዓቱ ነው But the devil will say, I no need a pastor. ሰይጣን ግን ይላል ፓስተር አልፈልግም So you are in danger, not pastor. ፓስተሩ አይደለም እናንተ ባደጋ ውስጥ You are in danger. እናንተ ባደጋ ውስጥ አላችሁ Amen. God cannot work in your life. እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት መስራት አይችልም So Jesus said, my people destroy without shepherd. So pray to the Father to send more laborers, more shepherd to this world. ሰዎች ህዝቦች ያለ እረኛ ጠፍቷል ስለዚህ ለአባት ጸልዩ ብዙ እረኞችን እንዲልክ ወደዚህ ምድር Amen. So here the storehouse is full. እዚህ ጋር መጋዘኑ ሁሉ ሞልቷል Storehouse is full now. አሁን መጋዘኑ ሁሉ ሙሉ ነው Do you think after your storehouse full, God will stop the blessing? ታውቃላችሁ ታስባላችሁ እግዚአብሔር መጋዘናችሁ ከሞላ በረከቱን ያቆማል No. Verse 25, Joel 2:25, ኢዩኤል 2:25 ላይ he will find out what are all the area you lost your blessing. በየትኛው አቅጣጫ ነው በረከታችሁን ያጣችሁት እሱ ይፈልጋል How many years your blessing is stopped? ስንት ዓመታት ነው በረከታችሁ የቆመው Abraham, አብርሃም 25 years you are waiting for the baby. 25 ዓመት ልጅ ጠብቀሃል Don't worry. አትጨነቅ I will give you 75 new year. አሜን 75 አዲስ ዓመታት ሰጥ You will enjoy everything. አሜን አንተ በሁሉ ትደሰት 3 times more. አሜን ከሶስት ጊዜ በላይ Hallelujah. You suffered 25 years. 25 ዓመት I give you 75 blessed year. 75 ዓመት የተባረከ Amen. ተሰጥሃለሁ Joseph was suffering in the prison, in the Potiphar house. እስር ቤት በፖቲፋራ ቤትም ተፈትኗል Imagine ገመቱ how many years Joseph was happy. ስንት ዓመታት ዮሴፍ ደስተኛ Almost 80 years, 80. 80 ዓመት Hallelujah, hallelujah. Clap and thank God. ጨብጭቡና መስግኑ So all your suffering is going to be restored into a great joy. አሜን መከራችሁ ሁሉ ታላቅ ደስታ ሆኖ ይመለሳል It is started. አሜን እርሱ It is started. እርሱ ጀምሮ It is started. In this 2021, it is started. In Jesus' name. አሜን በዚህ 2021 እርሱ ጀምሯል በኢየሱስ ስም It is started. ጀምሯል Continuing is in your hand. አሜን ማስቀጠል በእናንተ እጅ ነው You continue the obedience. መታዘዝ ከቀጠላችሁ You continue the connection. ግንኙነታችሁ ከቀጠላችሁ You continue the church. ቤተክርስቲያን ከቀጠላችሁ All will continue. ሁሉ ነገር ይቀጥላል Now, verse 25, God is telling ቁጥር 25 እዚህ ጋር እግዚአብሔር አለ how many years you suffer ስንት ዓመት ነው የተፈተናችሁ because of your disobedient. አለመታዘዛችሁ I am the Lord only sent you the locust and worm, everything in your life. I am the Lord sent you. እኔ ነኝ አንበጣ ደጎቢያ ወደ ህይወታችሁ የላኩባችሁ Now I am coming to you with compassion. አሁን ከምርጫ ጋራ Now I am coming to you with mercy and compassion and grace. አሁን ከምህረት ጋራ ከጸጋ ጋር ወደ እናንተ መጥቻለሁ So I am going to restore everything. እኔ ሁሉ ነገር መልስላችኋለሁ I am going to remove the shame. እፍረታችሁን አስወግዳለሁ This shame because of our mistake. ይህ እፍረት ከኔ ስህተት የተነሳ ነው But still, እንደዚህ when you come to the house, ወደ ቤቱ መጥቻለሁ when you connected in the church, ከቤተክርስቲያን ጋር when you become the children of God, የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን all the shame will be removed. Clap and thank God. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Amen. You don't understand what God is doing in your life. አሜን በህይወታችሁ እግዚአብሔር ምን እያደረገ እንዳለ አትረዱ The same hand I used to drug and all evil. Now the same hand become a blessed hand. የጠጪ የነበረና ሁሉ ነገር የማደርጉበት እጅ ያው እጅ አሁን የተባረከ እጅ ሆኖ Because my shame is gone. አሜን ምክንያቱም እፍረቴ ሄዷል My years of shame is gone. የእፍረት
በህፍረት ዓመታቴ ሄደዋል። because I am in the house of God. ምክንያቱም እኔ በእግዚአብሔር ቤት ነኝ። Do you know how to restore everything back? ታውቃላችሁ ሁሉ ነገር እንዴት እንደምታስመልሱ? This is the way you can restore and recover all from the throne room. በዚህ መንገድ ነው ሁሉ ነገር የምታስመልሱት ከዙፋኑ ክፍል። In the 2021 you are going to recover all. አሜን። በ2021 ሁሉ ነገር ታስመልሳላችሁ። And after that 26, 27 26 እና 27 ላይ you will eat and you will satisfy. ትበላላችሁ፣ ትረካላችሁ። Again you praise God. አሜን። እንደገና Come on. Understand. Whenever you praise God, you are going to the next level. Hallelujah! Woo! Whenever you praise God, you are going to the next level. Amen. Now you are eating and you are satisfied, you know. ትበላላችሁ፣ ትረካላችሁ። We have wonderful biryani, how much you are happy. Wonderful injera, zigni, how much you are happy. Wow. Hallelujah. Amen. So after you eat, satisfy, what you will say? ከበላችሁ በኋላ ስትረኩ ምንድነው? Oh, your face full of smile. Happy. Hallelujah. Amen. So that in the marriage all they are giving good food, after that they are telling to bless, okay? ጋብቻ ጥሩ ምግብ ይሰጣሉ። Amen. Otherwise you will be in hunger, you cannot bless very well. ከራባችሁ ግን በደንብ አትባርኩ። So God is also doing the same. እግዚአብሔርም እንደዚያው ነው። First you all eat, satisfy. መጀመሪያ ብሉና እርኩ። Then automatically you will praise God. Oh, hallelujah. ታመሰግናላችሁ። Hallelujah. That's what happening. ይህ ነው የሆነ። Now you are praising the name of the Lord. አሁን እግዚአብሔርን ስም ታመሰግናላችሁ። Powerful name, ኃይለኛ ስም፣ wonderful name, የሚደነቅ ስም፣ changed my shame, እፍረትን changed my life, restored my years, ዓመታቴን gave me a new strength. I filled my storehouse, መጋዘኔን ይሞላ። everything giving fruit. ሁሉ ነገር ፍሬ። What a name of this God. የዚህ የእግዚአብሔር ስም What a powerful name. እንዴት አይነት ኃያል ስም! Oh, this is the name above all the name. ከስሞች ሁሉ በላይ This is the power above all the power. ይህ ኃይል ከኃይሎች ሁሉ በላይ Oh, I praise the name of the Lord. የእግዚአብሔርን ስም አመሰግናለሁ። When the time you praise the name of the Lord, የእግዚአብሔርን ስም በምታመሰግኑበት ሰዓት God is coming inside you. አሜን። እግዚአብሔር ወደ ውስጣችሁ ይመጣል። God is coming inside you. እግዚአብሔር ወደ ውስጣችሁ ይመጣል። He started to live inside you. አሜን። በውስጣችሁ መኖር ይጀምራል። Hallelujah. That is 27. አሜን። God is coming and living inside you. Oof, raka baba. Karashaka baba, raka baba. When God started to live inside you, እግዚአብሔር በውስጣችሁ መኖር ሲጀምር you know, automatically Holy Spirit will come. ታውቃላችሁ፣ ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። Automatically Father will come. ወዲያውኑ አባት ይመጣል። Automatically all the angels will come. መላእክቶች ሁሉ ወዲያውኑ ይመጣሉ። Automatically God's throne will come ወዲያውኑ እግዚአብሔር ዙፋን ይመጣል from you. ከእናንተ። Oh, new nation will be born. አሜን። አዲስ ትውልድ ይወለዳል። Full of angels here. አሜን። ሙሉ መላእክቶች God's throne is here. የእግዚአብሔር ዙፋን God is here. እግዚአብሔር እዚህ ያለ። In this 2021, በዚህ 2021 God's throne is going to be inside you. አሜን። የእግዚአብሔር ዙፋን በውስጣችሁ ይሆናል። አሜን። The word you speak, that's a law. የምትናገሩት ቃል ሕግ ነው። The word you say, that's a final. አሜን። የምትናገሩት ቃል መጨረሻ What the Holy Spirit say, that you will say. መንፈስ ቅዱስ የሚለውን እናንተ ትላላችሁ። What God says, that you say. እግዚአብሔር የሚናገረውን እናንተ ትላላችሁ። You know the nature of God. አሜን። የእግዚአብሔርን ተፈጥሮ You know the character of God. የእግዚአብሔርን ገጸ ባህሪ You know the plan of God. የእግዚአብሔርን እቅድ ታውቃላችሁ። The God's angel army on your side. የእግዚአብሔር የመላእክት ሰራዊቶቹ በውስጣችሁ አሉ። You are become a holy nation. እናንተ ቅዱስ ትውልድ ትሆናላችሁ። In this 2021, በዚህ 2021 economic famine cannot touch you. የኢኮኖሚ ረሃብ እናንተን አይነካችሁ። Problem cannot enter you. ችግር ወደ እናንተ አይገባም። Sickness cannot enter you. በሽታ ወደ እናንተ አይገባም። God is going to remove everything from you እግዚአብሔር ሁሉ ከእናንተ ያስወግዳል። because you become the child of God. ምክንያቱም እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። You entered the house of God. እናንተ ወደ እግዚአብሔር ቤት ገብታችሁ Oh, the power of God is in you. የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ
ነው። You will be controlled in everything. በሁሉ ነገር ትቆጣጠራለህ። The word of God lives in you. የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ይኖራል። This new year is going to be very powerful. ይህ አዲስ ዓመት በጣም ኃይለኛ ይሆናል። Everybody clap and welcome this new year. Welcome this new beginning. Welcome this new thing in your life. All the world is gone, everything become new. Mighty great things are happening. Mighty great things are happening. Great mighty things are happening. God is coming. Jesus is coming. Holy Spirit is coming. Angels are coming. The word of God is coming. New rule is coming. New strength is coming. Fear is running away. Sickness running away. Devil running away. Shame running away. Holy Spirit is coming. Visions are coming. Dreams are coming. All are going to be one-minded. Now and forevermore. Oneness is happening. Oneness, one spirit, one kingdom is coming. In Jesus' name. Amen. Amen. What a blessed 2021. Hallelujah. Clap and thank God. Amen. All will be powerful. All will be powerful. From now it began. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah.